14 मार्च तक एटम बम का खतरा है। अलिफ से अमेरिका, अलिफ से इसराइल, अलिफ से ईरान, तीनों लड़ रहे हैं और तीनों हार नहीं मानेंगे। मुज्तबा खामनेई 29 अप्रैल तक अपनी जान की और सेहत की हिफाजत रखे। क्लस्टर बम चला दिया फास्फोरस वाला, वो भी एक किस्म का जंगी जुर्म है। टाइम आएगा 14 तारीख के बाद नेतन्याहू और ट्रंप की भी आपस में लड़ाई बन सकती है। जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन मिड टर्म इलेक्शन भी जो है वो डोनाल्ड जे ट्रंप हार सकते हैं अगर अब इन्होंने कोई बड़ी कार्रवाई की। नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई साहब ईरान के लिए कैसे सुप्रीम लीडर साबित होंगे? डेली सोशल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं इमरान अली खान। अहमद शहजाद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इंटरनेशनल राष्ट्रोपामिस्ट हैं, सीनियर कानूनदान हैं, इंटरनेशनल अफेयर पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह पाक का बड़ा करम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग काफ़ी तवील हो चुकी है। तेल के ज़खायर पर भी हमले हो रहे हैं, तेल की सप्लाइयाँ भी बंद हुई हैं। नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई साहब भी आ चुके हैं। नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई साहब ईरान के लिए कैसे सुप्रीम लीडर साबित होंगे? क्या वो अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलेंगे? जंग रुकेगी? मुज़ाकरात के मामला शुरू होंगे? बिस्मिल्लाह। देखिए, बात यह है कि 3 अलिफ हैं। अलिफ से अमेरिका, अलिफ से इसराइल, अलिफ से ईरान, तीनों लड़ रहे हैं और तीनों हार नहीं मानेंगे। एक बात ठीक है। मैंने एक बात की थी कि 8 मार्च को ज़ोहल सियारा जो है वो ग़ुरूब हुआ है मगरिब में। 9 और 10 जो मार्च है उसमें कमर दर अकरब, और 11 मार्च को मुश्तरी जो है सियारा वो सीधा हुआ है। और जब वो सीधा हो तो उसका असर 12 तक होता है। मैंने एक बात की थी कि 8 मार्च से 12 मार्च गुमसान की लड़ाई होगी, शदीद किस्म की लड़ाई होगी। और मैंने कहा था कि ये अमेरिका इसराइल एटम बम ना मार दें। एटम बम तो शुक्र है नहीं मारा, लेकिन इन्होंने क्लस्टर बम चला दिया फास्फोरस वाला, वो भी एक किस्म का जंगी जुर्म है। लेकिन अभी भी मैं ये समझता हूँ कि 14 मार्च तक एटम बम का ख़तरा है। 14 मार्च को सूरज जो है वो पाइसिस में जाएगा और 14 मार्च को मरकरी ईस्ट से राइज होगी। मरकरी का ईस्ट से राइज होना ये एक किस्म की चेतावनी है मगरिब को कि जो मशरिक के जितने ममालिक हैं वो सीधा हो जाएंगे और एक सफ़ पे खड़े हो जाएंगे। वो कहेंगे कि अमेरिका इसराइल ने हमारी माशियत तबाह कर दी, वो हाथ उठा लेंगे। दूसरी बात ये है कि मैं ये समझता हूँ कि 14 तारीख से पहले डोनाल्ड जे ट्रंप अपना कार्ड के वो मास्टर हैं कार्ड फेंकने के, तो कार्ड ये फेंकें और बयानियाँ बना लें कि जी हमने अपना हदफ पूरा कर लिया है, हमने जो भी न्यूक्लियर जो भी मवाद था हमने तबाह कर दिया है, हम लिहाजा वापस जा रहे हैं। अगर ना गए तो मैं ये कह दूं कि मगरिब अकेला हो जाएगा। और एक टाइम आएगा 14 तारीख के बाद नेतन्याहू और ट्रंप की भी आपस में लड़ाई बन सकती है, क्योंकि अमेरिका अब तनहा हो जाएगा। वैसे एक तनहा कंट्री में गया हूँ अटलांटिक ओशन में, लेकिन उसका रोब जो था मशरिक के वस्ता में, उससे तो वो ख़त्म हो गया। वो पावर, वो पैसा अब अमेरिका को नहीं मिलेगा, लेकिन अमेरिका के सदर की पावर बहुत होती है, इसीलिए वो सुपर पावर है। वो जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन मिड टर्म इलेक्शन भी जो है वो डोनाल्ड जे ट्रंप हार सकते हैं अगर अब इन्होंने कोई बड़ी कार्रवाई की। लेकिन मैं ये समझता हूँ, जो मैंने कहा था कि 11 तारीख के बाद वो बैक पे जाएंगे और वो बैक मार रहे हैं। अब आ गई बात मुज्तबा की। मुज्तबा हुसैनी खामनेई जो हैं वो सूरज के मालिक हैं, नेम के एतबार से ल्यूब हैं, सूरज के मालिक हैं। सूरज इस साल का बादशाह सियारा है, बादशाह स्टार है। अब मैं ये समझता हूँ कि मुज्तबा खामनेई 29 अप्रैल तक अपनी जान की और सेहत की हिफाजत रखें, क्योंकि उनका जो स्टार्स है, जो पावर लेगा वो 30 अप्रैल से लेगा। तो इन्हें बड़ी क्या कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी की और अपनी सेहत की हिफाजत करनी चाहिए। बाकी उनने डर हैं, इराक़ की जंग में भी वो शामिल थे, और अभी मौजूदा सूरत हाल में मैं ये समझता हूँ कि वो जो थे, जो उनके वालिद साहब खामनेई साहब,
وہ ایک ظاہر بزرگ سیاستدان سپریم لیڈر تھے اور ایک بزرگ تھے, تجربہ تھا, ایکسپیرینس تھا. نو ڈاؤٹ کہ یہ بھی اپنے والد صاحب کے ساتھ ساتھ رہے, ان کا بھی ایکسپیرینس اچھا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہار بھی نہیں مانیں گے اور نہ پیچھے ہٹیں گے. امریکہ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا, اسرائیل کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. ٹھیک ہے, ایران کی فتح ہوگی اس میں دیکھیں بیانیہ بنے گا اس. امریکہ کہے گا جی ہم نے ایران کو ہرا دیا ہے, اسرائیل بھی کہے گا, لیکن پوری دنیا کو پتہ ہے ایران تو ہارا ہی نہیں. بیانیہ بنائیں گے, اسی طرح وہ واپس جائیں گے. اگر امریکہ یہ کہہ دے کہ جی میں ہار گیا تو اس کی تو چودرات ختم ہو جائے گی. تو وہ ایک بیانیہ بنائیں گے کہ جی ہم نے اپنا ہدف حاصل کر لیا, پورا کر لیا, لہذا ہم جا رہے ہیں. یہ لیکن چودھری صاحب کی چودراہٹ ختم ہو جائے گی, ہو گئی ہے, بلکہ ہو گئی ہے. مجتبیٰ خامنہئی اپنی عوام کے لیے کیسے لیڈر ثابت ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے جی وہ قوم ہے, ایران ایک قوم ہے, اور ان کے ظاہر 88 ممبرانز نے ان کو چنا ہے, چوز کیا ہے. تو میں نے تو ایک بات کی, وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ انہوں نے سب کچھ دیکھا ہے, وہ بڑے اچھے ثابت ہوں گے. اللہ پاک ان کو زندگی دے, ان کو صحت دے. ان کے والد صاحب تو ایک دبنگ شخصیت. ہاں یہ بھی میں نے کہا نا, یہ انہوں نے ان کے ساتھ ہی سیکھا, اپنے والد کے ساتھ ہی رہے ہر چیز. یعنی کہ جب ان کے والد صاحب کو ملنا ہوتا تھا علی خامنہئی صاحب کو, تو پہلے بیٹے سے رابطہ ہوتا تھا کہ بیٹا جو ہے وہ ملاتے تھے. تو ان کو بہت کچھ ایکسپیرینس ہے. اور ایران کی جو عوام ہے وہ اپنے سپریم کمانڈر سے, جو میں سمجھتا ہوں, وہ خوش ہے. ٹھیک ہے, مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے, پیٹرول کے ذخائر پر حملے ہوئے ہیں, یہ جو پیٹرول کی قلت ہوئی ہے. جو مرکری سیارہ نکلے گا نا ایسٹ سے 14 کو, اس سے ایشیا بولے گا, چیخے گا. اس آبنائے ہرموز کے بند ہونے سے خالی یہ نہیں کہ ایشیا کو پرابلم آیا ہے, اس میں پوری دنیا کو, مغرب کو بھی نقصان ہوا ہے. پوری دنیا کی معیشت تباہ کر دی ہے اسرائیل اور امریکہ نے, معیشت تباہ کر دی ہے. اور جتنے بھی ڈیولپ کنٹری تھے وہ بھی ڈیولپنگ میں چلے گئے. اب مڈل ایسٹ ایک ایسے تھے وہ ڈیولپڈ تھے, اب ادھر کو لوگ رہنا نہیں پسند کرتا, بلکہ بھاگنا چاہتے, جہاز نہیں مل رہے. یعنی کہ معیشت تباہ کر دی ہے. نو ڈاؤٹ میں نے بالکل کہا تھا, مجھے یاد ہے 2025 کے اینڈ پہ بے شمار نجی چینلز پہ یہ میں نے بات کی تھی کہ معیشت دنیا کی تباہ ہوگی, 8 سے 9 ممالک میں جنگیں ہوں گی, 8 سے 9 لوگ ایکسپائر ہوں گے, بڑی بڑی ہستیاں ایکسپائر ہوں گی. یہ سب میں نے کہا تھا اور یہ ہو رہا ہے. اور ایک بات اور میں نے کی تھی کہ ابھی تو ایک پیشن گوئی اور میں آپ کے چینل کے توسط سے کر دیتا ہوں کہ مجھے آئندہ آنے والے ٹائم میں فرقہ وارانیت میں بھی لڑائیاں وغیرہ, فرقوں میں لڑائی بھی فیوچر میں ہوں گی. اگست کے بعد مغرب میں دنگا فساد زیادہ دیکھ رہا ہوں. اگست کے بعد مغرب میں, اگست سے ہی بلکہ مغرب میں بھی چھوٹے چھوٹے ملکوں پہ حملے ہوں گے. لیکن مشرق سے جنگ جا چکی ہوگی, کیونکہ اس سال کا بادشاہ سیارہ جو ہے, بادشاہ وہ سورج ہے. مشرق اور مغرب میں لڑائیاں, مشرق کا ٹائم اب گزر گیا, مغرب میں شروع ہوگا. اللہ خیر کرے. میں جاتے جاتے یہی کہوں گا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو. ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. جیت حق کی اور سچ کی ہوگی. بالکل جی, بڑی پریڈکشن انہوں نے کی ہے. اور کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار کریں. انٹرنیشنل ایسٹروپامسٹ سینئر قانون دان ایم شہزاد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا. فی الحال اجازت دیں, اللہ حافظ.